बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में हम तिब्बी नुस्ख़ाजात और तिब्बी टोटके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ऐसे तिब्बी टोटके जो कि बनाने में आसान और जिनकी अज्जा का मिलना मुश्किल नहीं होता और ये हर घर की ज़रूरत होती है। छोटे मोटे अमराज में आप इनसे खूब इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं और छोटे मोटे अमराज के लिए आप अपना घर पे ही खुद से इलाज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप डॉक्टरों या तबीबों के पास न जाएं। उनके पास जाना और तशख़ीस मर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो आज से तकरीबन 20-30 साल 40 साल पहले घरों में बड़ी बूढ़ियों के पास मौजूद होती थी और बवक्त ज़रूरत वो इनसे इस्तेफ़ादा करती थी और करवाती थी और हम भी उन्हीं की सुन्नत पे अमल करते हुए ये टोटके घरेलू आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इन टोटकों से कोई हकीम नहीं बन जाएगा, ना ही कोई जो है तबीब बन जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि ये उठा के और कोई कहे कि जी मैं तबीब हूँ या मैं हकीम हूँ, बल्कि ये घर की ज़रूरत है, मामूली चीज़ें हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नुस्खा वो इंतहाई हामिल का मुश्तमिल है, हामिल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद है जो कि मुख्तलिफ अमराज के लिए तरियाक का दर्जा रखती हैं और इसीलिए इस नुस्खे का हमने नाम भी तरियाकी सुफूफ रखा है और ये हर घर की ज़रूरत है। आप इस तरियाकी सुफूफ को मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुसूसन ये तरियाकी सुफूफ जो है मैदे की तबखीर के लिए, मैदे की कब्ज़ के लिए, उफारे के लिए, गैस ट्रबल के लिए, बोझ के लिए, मैदे पे बोझ होना, ग़ज़ा का हज़म न होना, भूख का न लगना, अल्सर वग़ैरह ऐसी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और यही सुफूफ जो है खांसी के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, दमे के लिए भी तरियाक का दर्जा रखती हैं। आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। हम आपके और नुस्खे के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहते। ये तरियाकी सुफूफ, इसमें 100 ग्राम कलवंजी है। कलवंजी के बारे में कहा जाता है मौत के अलावा अल्लाह पाक ने इसमें शफा रखी है। ये कलवंजी बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मुख्तलिफ अमराज के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। शायद ही कोई ऐसा नुस्खा हो जिसमें ये इस्तेमाल ना हो। खांसी के नुस्खों के लिए इस्तेमाल होती है, मैदे के नुस्खों में इस्तेमाल होती है, बुखार के नुस्खों में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ, और क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, उनमें से एक खसूसियत कलवंजी की ये है कि ये एंटी बैक्टीरिया है और एंटी वायरस है। ये वायरसों को ख़त्म कर देती है और ये जरासीमों को ख़त्म कर देती है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। अलगज़ के इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़वाइद इंसान उठा सकता है। दूसरी जो चीज़ है तबाशीर असली। नाज़रीन से गुजारिश में करता चलूँ कि कोशिश कीजिए कि आप ऐसे पंसार और ऐसे दुकान से चीज़ें लें कि जो खालिस हो और पुरानी ना हो। भले वो आपसे 2-4 रुपये ज़्यादा ले लें, लेकिन आप कोशिश करें हतमन और ज़रूर भी आप इस चीज़ों पर तवज्जो दें कि आप जो अशिया ले रहे हैं उनका खालिस होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जो अज़ा ले के आए वो खालिस ना हो या एक्सपायर हो चुके हो, फिर आप हकीमों को या तबीबों को बुरे अल्फाज से या अच्छे अल्फाज से नवाजें। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमेशा जब भी कोई नुस्खा लेने जाएं तो उन अज्जा को लेते वक्त तवज्जो करें, देखें, अच्छी चीज़ लें, सड़ी हुई चीज़ न लें, ख़राब चीज़ न लें, क्योंकि जड़ी बूटियों की मुद्दत 1 से 2 साल 3 साल तक होती है। इससे ज़्यादा अगर पुरानी हो तो वो फ़ायदा नहीं देती। तो 100 ग्राम आप कलवंजी ले लें, 80 ग्राम आप तबाशीर असली ले लें और फिलफिल दराज आप 40 ग्राम ले लें और दानाए इलायची खुर्द जो है आप 20 ग्राम ले लें और 10 ग्राम आप दालचीनी ले लें। और जिन अहबाब को शुगर नहीं है और शुगर का मर्ज़ नहीं है, उनको ज़िबियातिस नहीं है, तो वो इसमें 160 ग्राम जो है वो शक्कर या मिश्री, भूसा मिश्री डाल सकते हैं।
تاکہ وہ ایک خوش ذائقہ سفوف بن جائے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں نسخے کی ترکیب کی طرف۔ اب آپ نے ان تمام اجزاء کو جو آپ نے لی ہیں، 100 گرام کلونجی کو پہلے آپ کوٹ لیں، چھان لیں، بلکہ کوشش کریں کہ کپڑے سے چھان لیں تاکہ وہ باریک ہو جائے۔ اس میں پہلے اس کو آپ کوٹنے سے پہلے ضرور ان اجزاء کو آپ صاف کیا کریں، نسخے کی چیزوں کو، اور کوشش کریں کہ دکانوں پہ جو مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان سے آپ اسی وقت نہ پسوائیں، بلکہ گھر میں لے آئیں، ان دوائیوں کو، ان اجزاء کو صاف کر کے آپ پھر جا کے اس دکان والے سے پسوا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ جب آپ دکان پہ لیتے ہیں اور اسی ٹائم آپ پسوا لیتے ہیں تو اس میں ان جڑی بوٹیوں میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، یا پتھر ہوتے ہیں، یا مٹی شامل ہوتی ہے، یا مختلف جھاڑیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں، تو آپ صاف کیے بغیر جب بنواتے ہیں تو وہ چندان آپ کو فائدہ ادویات وہ نسخہ نہیں دے پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ گھر پہ لے آئے اور ان چیزوں کو صاف کریں، اور ان چیزوں کو صاف کرنے کے بعد آپ علیحدہ علیحدہ ان کو کوٹ لیں یا گرینڈر میں ڈال کے پیس لیں۔ آپ کلونجی کے بعد تباشیر ہے، تباشیر کو آپ پیس لیں، کیونکہ جب آپ ان کو اکٹھے پیسیں گے تو بہت سی جو اجزاء ہوتی ہیں وہ جلدی پیس جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اجزاء ایسے ہوتے ہیں نسخے کے کہ وہ جلدی پیس نہیں پاتے، تو اس طریقے سے پھر وہ صحیح طریقے سے صفوف نہیں بن پاتا، پاؤڈر نہیں بن سکتا۔ جب یہ پاؤڈر بن جائے آپ ان کو اس پاؤڈر میں 160 گرام مصری کوٹ چھان کے ڈال لیں، آپ کا تریاکی صفوف تیار ہے۔ اب آپ اس کو 3 سے 5 گرام تک آپ تازہ پانی کے ساتھ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض سے آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے یہ مفید ہے، جسم کو چست رکھتا ہے، ہمیشہ توانا رکھتا ہے، آپ کے امیونٹی اور قوت مدافعتی نظام کو بڑھاتا ہے، انسان کو حشاش بشاش رکھتا ہے۔ اس نسخے کو آپ تبخیر معدے کے لیے اور گیس کے لیے، سر درد کے لیے، اعصابی دردوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی نسخے کو آپ کھانسی، بلغم کے لیے اور آپ دمے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت اعجاز کے ساتھ آپ دمے کے لیے یا جو ہے آپ کھانسی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی، کیونکہ ہم آپ کی کمنٹس کو دیکھ کر، آپ کے آراء کو دیکھتے ہیں، آپ کی رائے جو آپ دیتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم ان موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں جو گھریلو ضرورت کے مطابق ہو۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں مشورے دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ان مشوروں کی روشنی میں ویڈیوز بنایا کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بننے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ اور اچھے نسخہ جات جاننے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔